Good morning! So, andito, malapit na tayo sa sa venue. Aking mga apo kasama na. Kasama sila tayo sa Umatsuri. Ayan. Punta tayo. Andoon. Oo nga, may pupunta kaya dito. Pero mahilig naman talaga sa mga Umatsuri na ganito ang mga hapon eh. Kumasabot tayo, masabot. Diyan tayo, sa taas. Hello. 今日はふわたちがテントを作っています。ふわの T シャツで。私の服はこんな感じです。Meron tayong cotton candy. Ayan, colorful cotton candy. Strawberry, lemon, melon, soda. Ayan, Ayan, meron tayong lechon kawali, nachos, cheese stick, at saka lumpia. Ayan lang. And meron tayong milk tea. And coke float. Isemase. Ay, start si ate. Wow, blue. Ayan. Blue cotton candy. Ano yun? Ramon ne? Soda ba yan? Blue? Wow, sugoi ne. Isemase. Pata ame o desu ka? O ne-chan umay ne. Pata ame. Ganun pala. Nag-practice sila niyan eh. Nandun mo, Benamano. Si Aling Maliit. Benamano. Buti na lang yung nachos. May bumili na bago siya. Yung cotton candy ni ate Benamano. Hello! Ay, kawaii, Mina. Ato din eh. Cheese stick ne. Ay, cheese stick. Totoku kara. Ay. Ay, dozo. Atsui kara ne. Kiyotsuke kudasai. ただしって書いてあります。それでウォーアが作ったポテトです。美味しそう。それでこれが料理の食材。それでこれが作る料理です。これが私が食べてたやつです。ルイク、ヤホン、そしてタピオカです。りが来ました。何を持ってんでしょう。どうぞ、やったね。ちょっと待ってください。ating lumpia. Ay, diba? Arigatou gozaimasu. 暑いからね、気をつけて。はい。ミルクティー。はい。はい。どうぞ。ルイが手伝ってます。手伝ってます。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。はい。チーズスティック。はい、1800円。オッケー、はい。かわりです。レコンかわりです。オッケー、はい。はい、ありがとうございました。はい。あやちゃん、こんにちは。ありがとうございます。Thank you. Okay, ayan na. Umuulan. Inulan kami.